विघ्न व्याकुलाभिमान गरुडो विघ्नेव पंचानन विघ्न तुंगगिरि प्रमथन पवि विघ्नाम्बुदेवाडगो विघ्नागो गगन प्रचंड पवन विघ्नेश्वर पातु नः। श्री श्री गुरुसाय नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी गीतारंभ करिष्यामि सिद्धिं भवतु मे सदा। ओम श्री श्री सरस्वती नमः। जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदः क्रम उपनिषदैः गायन्ति जं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जंगयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। चिन्मय चिर सुंदर परम प्रेममय सही सत्य शिव सुंदर मंगलमय श्री कृष्ण चरण रे अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त श्रोता मानकर हृदय रे अंतर्यामी स्वरूप सही नारायण को मोर विनम्र प्रणाम। गतकाली आमे आलोचना करथिले जे चतुर्दश अध्याय 14 नंबर श्लोक 14 नंबर श्लोक रे आमे आलोचना कौन करथिले ना सत्वगुणी लोक सत्वगुण वृद्धि प्राप्त अवस्था जदि मृत्युवरण करे ताहारे तार गोटे उत्तम गति हबो किंबा श्रेष्ठ जन्म संसार जे देवता जन्म से पाइबे। एटा होची एतिकी तार सार मर्म। 15 नंबर 16 नंबर रो सार मर्म हैला रजगुण अवस्था रे वृद्धि प्राप्त होइथिबो रजगुण जदि मृत्युवरण करे ताहाले से गोटे कर्म रे आसक्त अर्थात मनुष्य जोनि रे जन्म ग्रहण करिवो। कर्म जे करूथुवो जार कर्म करिवा जहार दायित्व कर्म करिवा पाई भगवान जहाँ को संसार को पठेइचंती जे माननकु साधारणतः मनुष्यों को कर्म जोनि बोली कहा जाए सही जोनि रे जन्म ग्रहण करिवो। आउ जो मानकर तम गुण वृद्धि प्राप्त अवस्था रे मृत्युवरण कले कौन हबो ना से निकृष्ट जोनि रे जन्म ग्रहण करिवे मूढ़ जोनि रे जन्म ग्रहण करिवे। मूढ़ काहाकू कहा जाए ये विभिन्न शास्त्र विभिन्न कथा लिखिचंती जाहले आमे जानिबा एतिकी जे मूढ़ अर्थात मूर्ख मूर्ख जे ताको मूढ़ कहा जाए जहार विवेक शक्ति न थाए। केतक शास्त्र वर्णना करंती मूढ़ होउचंती को माने ना जो माने पशु किंतु आउ केतक शास्त्र वर्णना करे पशु नुहंती ए मनीष भितरे मध्य मूढ़ अछंती। ए मनीष मले से पशु जन्म हुए ना कहीं ना कार इंजिन टा कार रे लागिवो आ कार इंजिन टा कोन साइकिल ले फिट हबो तेणु मनीषर आत्मा टा केवल ही मनीष हो। बहुत संस्था भारत वर्ष रे गढ़ी उठी ए कथा से माने जुक्ति करंती। अच्छा आमे ता तात्विक दृष्टिकोण रो विचार करिवा। गतकाली आमे आलोचना करथिले जे गीता किमिति एक कर्ममय ग्रंथ सेथर विचार करने को जाई मु चारोटी कथा कही जे जो माने गीता पढ़िबा को चाहिए तार गोटे स्वतंत्र नियम अछि। गीता पढ़िबार नियम से नियम अनुसार जे आमे जेतेबेले गीता पढ़िबा जो शास्त्र पढ़िबा तार गोटे गोल्डन मीनिंग के सब बेले जीवा मिस्चिफ मीनिंग की जीवानी। ये स्टैट्यूट्स पेपर लॉ जो माने पढ़िथिबे
एगुड़ा पढ़ा जाउथला आगु इंटर लॉ रे जे स्टैट्यूट्स पेपर माने दैट इज कोडिफिकेशन ऑफ लॉ जे प्रत्येक आईन रे तीनटा अर्थ थाए प्रथम अर्थ लिटराल मीनिंग आमर शास्त्र मध्य लिटराल मीनिंग अच्छी शब्द अर्थ अच्छी द्वितीय मीनिंग होची गोल्डन मीनिंग जो भावार्थ कोथि पई ए शास्त्र रचना करा जाईची कौन से श्लोक कौन से मंत्र से कहउचंती ये दुईटी अर्थ आउ गोटे होची मिस्चिफ मीनिंग जो मिस्चिफ मीनिंग की जेतेबेले मनुष्य चली जाए सेठी कौन हुए ना सबु विभ्रास्ट हो जाए से मिस्चिफ मीनिंग पई आपण देखिथिबे घर भितरे झगड़ा हुए ये जो गीता आमर पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करे अर्थ ये जो मिस्चिफ मीनिंग की जेतेबेले आमे पळेइबा सेतेबेले समस्याटा सृष्टि हुए ये संक्रांत रे भागवत कथाटी आमे आनिथिले भागवत किमिति एक कर्ममय ग्रंथ जे 1 रु 10 अध्याय पर्यंत भागवत शुणी सारला परे परीक्षित महाराज बुझौचंती शुणुचंती के एना सुखदेव महाराज बुझौचंती परीक्षित महाराज शुणुचंती परीक्षित महाराज शुणिले जे कहउचंती मोर मुख्य हो नाही काई की 10म अध्याय रे गोपलीला आउ द्वारिका लीला शुणिले मुख्य हेलानी जे शुणिला परे पुणी भाबिले किछि रहिला कि पुणी 11 अध्याय रे सुखदेव महाराज पुणी से कौन कले ज्ञान प्रदान कले 11 अध्याय ज्ञान दे सारला परे मध्य सुखदेव भाई कौन परीक्षित महाराज मुख्य हो ताहले आमे जानुचंती जे प्रत्येक जिनस रे पछरे गोटे कर्म अच्छी शुणी देले जे मुख्य ही जीव ए कथाटा नुह ये शुणी जो प्रथम रु 10म अध्याय गोपलीला द्वारिका लीला 10म स्कंद रे से जो शुणिले 10म स्कंद रे जो दुईटी कथा शुणिले भगवान मनटा गोटे निरोध अवस्था को गला मनटा संयमित हैला 11 अध्याय ज्ञान प्राप्त हेले मन से जानिगले ज्ञान रे जे प्रकृत रे मु शरीर इंद्रिय ता उपरे मन बुद्धि स्तर को ऊपर स्तर को चेतन स्तर को नहीं गले ये 11 अध्याय रे नहीं गला परे तापरे 11 स्कंद रे तापरे सुखदेव महाराज कौन कले ना तांको कर्म करेले शिखेले जे अन्य अध्याय गुड़ाक किसी प्रयोजन नुहे से कथा नुहे किंतु आमको करबा को पड़िबो आमर यदि शास्त्र पर्यालोचना करिवे ताहले देखिबे जे कर्म करिके समस्त सिद्धि लाभ करचंती आपण बुद्धदेव को पाकु जान बुद्धदेव कौन शुणिकी पाइगले कि निर्वाण 29 वर्ष रे घर छाड़िले राजप्रसाद छाड़िले स्त्री को छाड़िले तापरे छुआ जन्म होइछि वर्षकर राहुल पुओ ताकू छाड़िले तापरे से जंगल गले 29 वर्ष रु 37 वर्ष पर्यंत साधना कले तापरे से बुद्धत्व प्राप्त हेले कौन सी लोक कर्म न करिकी साधना प्राप्त हेई नहीं सिद्धि प्राप्त हेई नहीं आपण आसंतु से विषाद रु से निर्वाण पाइले दुख रु जानिले ये संसारटा दुखमय ये दुखर कारणटा होउची कामना कामनार विनाश रे दुखर विनाश ये दुखर विनाश हेले निर्वाण प्राप्ति हबो 4 नोबल ट्रुथ्स तेनो एई जो कांसेप्ट बुद्धदेव देले इको साधना करिकी देले से दिन परीक्षित महाराज मुख्य पाइले साधना करिकी पाइले बसिले बसिवा शिखेले को दिग को चाहिबो ताकू शिखेले पूरे आत्मा पुरुष को ब्रह्मरंध्र नहीं स्थापन करिवो ताकू शिखेले षड़ चक्र भेदी की पवन किमिति उठेई की ब्रह्मरंध्र को नबो ताकू शिखेले विषय को किमिति दूर रे रखिवो ताकू शिखिले यार सब कहि देथिलु आत्मा को ब्रह्म रंध्रे नहीं सुषुम्ना द्वारे से रुहाई षट्चक्र भेदी भुरु मध्य परमात्मा रे भाव भेदे विषय संग कुसे दूर नाही बाह्यांतर मनर एको सब करि सारला परे आत्मा को आत्मा निज जीण अष्टांग जोग रे धारण ये जो विभिन्न कथा एतिकी नुहे बहुत अच्छी ताकू सेठी गले समय चली जीवो ये 12 स्कंद रे एगुड़िक कले परीक्षित महाराज कला परे ये परम पद कुल भिले विष्णु अंगरे लीन हेले
শরীর জাত না বিনাশী একা যে সে ব্রহ্মে প্রবেশী সে ব্রহ্মরে একা প্রবেশ কলে ভাই বন্ধু কুটুম্ব স্ত্রী ছুଆ ପିଲାକୁ ନେଇ ନୁହେଁ ଏକା ଏକଲା ପଶିଲେ କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡାକ କଲେ ଶୁଣିକି ନୁହଁ ଶୁଣିକି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ମୋକ୍ଷ ପାଇନାହାନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପାଇଥିଲେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପାଇଥାନ୍ତେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଏକାଦଶରେ ପାଇଥାନ୍ତେ ଏକୁ କଲେ 12ଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ସେ କାମ କଲେ ପାଇଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କାମ କଲେ ନିର୍ବାଣ ପାଇଲେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଗୀତା ହଉଛି କର୍ମମୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲେ ଭକ୍ତିଟାକୁ ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଭକ୍ତିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଏ ଭକ୍ତିଟା ଆମ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆମ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଆସିଥାଏ ଭକ୍ତି କେହି କେବେ କାହାକୁ ଶିଖେଇ ଦିଏନି ये ज्ञान वैराग्य जात हुए शुष्क तर्कादि नाश जाए भक्ति कले से ज्ञान हुए जीवन पड़े माया मोहे भक्ति कले से ज्ञान हुए कौन द्वितीय अध्याय 7 नंबर रे कहले जे कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वांग धर्म समूल चेता जश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहितन मे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम कार्पण्य स्वभाव दोष अपहत मोर स्वभावर कृपणता देखा देइछि प्रभु मु तुमर भक्त मु तुमर शिष्य मते ज्ञान प्रदान कर भक्ति आसिला प्रथमे ये भक्तिटा जन्म समय संस्कार भक्ति कले से ज्ञान हुए जीवन पड़े माया मोहे जहार दिव्य ज्ञान स्फुरे मोहर महिमा सुमरे जहार भक्ति तापर ज्ञान आसिबो भक्ति ज्ञान अवश्य दी जन रिलेटेड जिनस किंतु ज्ञान तो समस्ते जानी जे भगवान प्रत्येक जगह अच्छा सेटा कौन ज्ञान हो गला कि ज्ञान बुझा पड़ो ज्ञान माने कौन किए जानी पान दुकान ले पचारे भगवान सर्वत्र विद्यमान से ज्ञान नुह जार भक्ति की देखिकी से नाब देदेवे सड़क भक्ति नथिले भगवान ज्ञान दे देबे से बा करिले सेति पई भक्ति कले से ज्ञान हुए जीवन पड़े माया मोहे जहार दिव्य ज्ञान स्फुरे मोहर महिमा सुमरे मन निवेशी मो पयरे विषय सुख न सुमरे परमानंद सुख पाई से प्राणी रहे पूर्ण होई 12श अध्याय रे भक्ति कहले 49टा लक्षण केते को बही 42टा लक्षण 42टा लक्षण तापरे भक्ति भक्तर भक्ति को देखि किरी ज्ञान 13श अध्याय रे देले की ज्ञान देले कथं ज्ञानं अवाप्नोति कथं मुक्तिर् भविष्यति वैराग्यं च कथं प्राप्तं एतत् ब्रूहि मम प्रभु ये अष्टावक्र गीतार प्रथम श्लोक मुता भितरे जाउनी से जोटा निर्दिष्ट उत्तरटा दउची अष्टावक्र गीतार बोले मते टिके कहि दियो प्रभु भक्ति केमिति हबो ज्ञान केमिति हबो ये पचारुचंती जनक काहाकू अष्टावक्र ऋषि उत्तर दौचंती ये जदि देहं पृथक कृत्य चित्ति विश्राम तिष्ठसि अधुनैव सुख शांति बंधर मुक्त भविष्यसि ये शरीर आउ आत्मा शरीर आउ चेतन
ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦଉ। ଶରୀର ସ୍ତରରୁ ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ତରରୁ ମନ ସ୍ତର, ମନ ସ୍ତରରୁ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତର, ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତରରୁ ଉପର ସ୍ତର ହଉଛି ଚେତନ ସ୍ତର। ସେ ଚେତନରେ ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବୁ ଯୋଉଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ତେବେ ଯାଇକି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆମର ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ତା ନୁହେଁ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଭକ୍ତି ଆଗେ ନା ଜ୍ଞାନ ଆଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏତିକି ସମୟ ନେଲି। ଆମକୁ ସାଧନା ଜ୍ଞାନ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଦିନେ ନେବି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ, 2ଟା କ୍ଲାସ ଲାଗିବ। ଜ୍ଞାନ କଣ, ଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଲମ୍ବା ବିଷୟ। ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, 2ଟି କ୍ଲାସ ଲାଗିବ। ଦେହ ଭଲ ହେଲେ ମୁଁ ତା ଉପରେ ନେବି। ଆମର ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗ୍ରନ୍ଥ, ତାକୁ ସଂସାରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ତା କାରଣ କଣ? କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତାଟା ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁସ୍ତକ ହିସାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତାକୁ ନିଆହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଭଗବତ ଗୀତା ଖାଲି ଯେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ତା ନୁହେଁ। ଭଗବତ ଗୀତା ଅଲସୋ ସଲ୍ଭସ୍ ଆୱାର ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। There are 3 national problems in India. 3ଟା ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମେଜର। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ପଭର୍ଟି, ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଏ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଛି କେମିତି ଯିବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନା ତୁମେ କର୍ମ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ମିଶାଅ। କିଂ କର୍ମ କିଂ ଅକର୍ମ ଇତି କବୟ ଅପ୍ୟତ୍ର ମୋହିତା ତତେ କର୍ମ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଯଜ୍ଞାନ୍ତ୍ୱା ମୋକ୍ଷ ସେ ଶୁଭାତ୍। କର୍ମ କଣ, ଅକର୍ମ କଣ, ବିକର୍ମ କଣ କହିବି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ହେଲା 4th ଅଧ୍ୟାୟର 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। 18 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ କଣ? କର୍ମଣ୍ୟ କର୍ମଜ ପଶ୍ୟେତ୍ ଅକର୍ମଣି ଚ କର୍ମଜ ସ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟେଷୁ ସଯୁକ୍ତ କୃଷ୍ଣ କର୍ମ କୃତ୍। যে কর্মণ্য কর্মজ পশ্যেত, অর্থাৎ কর্মণি অকর্মজ পশ্যেত। কর্মরে অকর্ম দেখিব, কর্মযোগরে জ্ঞান যোগ দেখিব। ইয়ে ভক্তি রে যেতବେଳେ ভগবান মিশিবে ভক্তি যোগ ହେଇଯିବ। জ্ঞাନରେ ভগবান ମିଶିଯିବେ জ্ঞାନ ଯୋଗ ହେଇଯିବ। ଧ୍ୟାନରେ ଭଗବାନ ମିଶିବେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ଯୋଗରେ, ଯୋଗ ମାନେ ଯୁକ୍ତ କରିବା, ମିଶେଇ ଦବା। ଯୋଉଟା ମିଶିଗଲା ପରେ ଆମର ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଗଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଷାଦ ଆସିଲା, ଦେଖିଲେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, ଏପଟେ ମୋର ଭାଇମାନେ ମରିଯିବେ, ବିଧବା ହେଇଯିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜାତ କରିବେ, ପିତୃପୁରୁଷ ପାଣି ପାଇବେ ନାହିଁ। ସେପଟରେ ପିତାମହ ଅଛନ୍ତି, ପିତାମହ ସହିତ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବୁଢା ବାପା। ଏପଟେ ଦ୍ରୋଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁ ଧନୁଷର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ବିଷାଦ। ଏଇ ବିଷାଦଟାକୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବିଷାଦକୁ ସେ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ। ଅର୍ଜୁନ ବିଷାଦ ଯୋଗ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କଣ, ଯେ ଭଗବତ ଗୀତା କେବଳ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆମର ଦରକାର ନୁହଁ, ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇଫରେ ବି ଦରକାର। କରପସନ ହଉଛି, କରପସନ ଯଦି ଇରାଡିକେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ଭାରତ ବର୍ଷ, ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଗୀତା କହିଛି। କଣ କଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଦୁର୍ନୀତି ଯିବ? ଭାରତ ବର୍ଷ ନ ଆଗେଇବାର କାରଣ ହଉଛି କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି, 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 କରପସନ, କରପସନ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ 5,500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କହିଲେ ଯଦ୍ ଯଦ୍ ଆଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ତଦ୍ଦେବେ ତର୍ୱଜନଃ ସଜତ ପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତେ ଲୋକସ୍ତଦନୁବର୍ତ୍ତତେ। ଯତ୍ ଯତ୍ ଆଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯାହା ଯାହା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ, ତାକୁ ଇତର ଲୋକମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ତତ୍ ତତ୍ ଏବ ଇତର ଜନ ସଯତ୍ ପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତେ। ସେ ଯାହା ଯାହା କହିକି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକସ୍ତଦନୁବର୍ତ୍ତତେ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କରପସନ ସହିତ ୟାର ଲିଙ୍କ କଣ? ୟେସ୍, କରପସନ କେମିତି ଯିବ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କରପସନ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରୋର୍ସ ଅଫ ରୁପିସ୍,
एठी 300 500 1000 टंका को विजिलेंस धरुची जोटी करप्शन कागज पत्र रे कोटी कोटी टंका होची सेठी धरा जाऊ नाही जे पर्यंत करप्शन ता श्रेष्ठ लोक मानक पाखरु न जाईची केबे करप्शन भारत वर्ष जीव नाही गीता शास्त्र अनुसार ये तृतीय अध्याय 21 नंबर श्लोक रे लिखा है देयर आर 3 मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडिया आउ से मेजर प्रॉब्लम को गीता सॉल्व करिची जदि चाहूच दारिद्र्य जीवा पाई तुम्हें कर्म सहित ज्ञान मिसई की कर कर्म सहित ज्ञान मिसईब कौन ना 3 मास धान होची हमर 9 मास पड़िया पड़ुची 9 मास चाष होने कर्म आमे करूचु किंतु 9 मास पड़िया 9 मास पूरा चाष करो 12 मास जाके पानी सबआड़ को जोगा कर्म सहित ज्ञान मिसाओ देखिब कि प्रकार भारत वर्ष उन्नति कर कर्मण्य कर्मज पश्येत कर्मणि च कर्मज कर्म रे ज्ञान मिसई की करिवो मूर्ख भाव रे कले हबो नाही थरे चाष 3 मास रे करदल 9 मास पड़िया पड़ला काहे गीता कहूची ना आउ तृतीय आमर प्रॉब्लम नेशनल प्रॉब्लम होची इलिटरेसी अज्ञानता अज्ञानता जीवा पाई ज्ञानर प्रचार प्रसार हो सबु प्रॉब्लम पर्सनल प्रॉब्लम हो नेशनल प्रॉब्लम हो सबु प्रॉब्लम को ये गीता सॉल्व करिछि सेइत पाई काली मु आलोचना करथिली हाउ गीता इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनिवर्स इमति भगवान गीता कहिसंती कोन पाई ना फॉर द स्मूथ गवर्नेंस ऑफ द ह्यूमैनिटी एटा केमिति आलोचना मध्य हेछि आमर हाउ भगवत गीता इज द मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ किमिति मैनुअल ले काम करूची हाउ गीता इज वे ऑफ लाइफ तादे लेखा है हाउ टू वर्क आमे चलीबा केमिति कथा कहबा केमिति आमे पढ़िबा केमिति आमे कोन खाइबा सब कथा ता भितर लेखा है गीता इज फुल ऑफ विजडम ज्ञान रो भरपूर है कि रही आ भारत वर्षर जो गीता ये पृथ्वी साहित्य को श्रेष्ठ अवदान तेणु गीतार इम्पोर्टान्स बहुत आमे ताको जेते वर्णना कले भी सरीब नाही आमको ज्ञान प्राप्त करने को हेले कौन करने को पड़िबो खाली गीता पढ़िले हबो नाही आमर अज्ञानता कौन कौन अच्छी ताको जानी ताको शरीर मनरु बाहर कले अज्ञानता जेतेबेले शरीर रु जीव ऑटोमेटिक ज्ञान प्राप्त हबो आउ से ज्ञान प्राप्त हवा पाई हेले प्रथमे निजको भाबिबा को पड़िबो जे मु किछि जानी नाही मते किछि जणा नाही एई स्तर को गले आपण जानी पारिबे मु कहे मु सब जानिछि ताले ज्ञान प्राप्त होई पारिबो आउ ज्ञान प्राप्त करबा को हेले श्रद्धा दरकार चेष्टा दरकार इंद्रिय संयम मध्य दरकार भगवान तो प्रत्येक जगह रे अछंती भगवान कोन तां खोजिबार विषय वस्तु की भगवान प्रत्येक जगह रे तांकु खोजिबार किछि नाही से सर्वत्र विद्यमान केवल आमको भगवान को पाइबा को हेले कोन करबा पड़िबो ना भगवान को गुण व्यतीत आम शरीर रे मन रे जो सब खराब गुण गुडा को अछि सही जो दंभ दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च विज्ञानं चाभिजातस्य अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी ये चतुर्थ नंबर श्लोक 16 अध्याय रो असुर संपद विभाग योग सही दंभ दर्प अभिमान ए पारुष्य माने कठोरता आउ अज्ञान ये सब को दूर करने पड़िबो ये गुण गुड़ा को दूर कले भगवान ऑटोमेटिक आसो भगवान पछरे किछि गुड़ेबा दरकार नाही भगवान को गुण व्यतीत ए शरीर रे जहा अछि ताकू काढ़ी देले भगवान मिलिबे भगवान सर्वत्र प्रत्येक जगह रे प्रत्येक स्थान रे शरीर रे बाहर भगवान पूरा है कि अछंती तांको खोजिबा दरकार नाही से अप्राप्त नुहंती जे तांको तुमे प्राप्त करिवो आमर आलोचनार विषय वस्तु होची कोन ना सत्वगुण प्राप्त हेले आमे भल जन्मटे पाइबा आमे सत्वगुण कोन आमे जानिबा दरकार सत्वगुण न जानिले आमे भल केमिति हेबा सत्वगुणी रो लक्षण आमे काली टिके आलोचना करथिले आजी टिके देखिबा
ଯେ ପ୍ରକୃତର ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟା କେମିତି କି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଥାଏ ତାକୁ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ 11 ନମ୍ବରରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ କହିଲା ପରେ ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ 13 ଅଧ୍ୟାୟ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ବିଭାଗ ଯୋଗରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ଗୁଣତ୍ରୟ ବିଭାଗ ଯୋଗରେ ଏ ଶରୀର କେମିତି ମୋକ୍ଷ ହବ ମୁକ୍ତି ହବ ଏ ଦେହ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହବ ତା ରାସ୍ତା ସବୁ ବତେଇଲେ। କହିଲେ ତୁ ଯଦି ସତ୍ୱଗୁଣୀ ହବୁ ତାହେଲେ ଭଲ ଜନ୍ମ ପାଇବୁ, ରଜଗୁଣୀ ହେଲେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଜନ୍ମ ପାଇବୁ, ତମ ଗୁଣୀ ହେଲେ ଗୋଟେ ନିକୃଷ୍ଟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏ ଗୁଣରୁ ବାହାରି ଯାଇକି ଯଦି ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ହେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବୁ। ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ଦିନ ଆଲୋଚନା କଲେ କେମିତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅନାବୃତ୍ତି ଗୋଟେ ଆବୃତ୍ତି। ଅନାବୃତ୍ତି କୋଉମାନଙ୍କର ହବ ଯୋଉମାନେ ଏ 3 ଗୁଣରୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଡାକୁଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକିକିରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି କି ନେଇକି ଭୃଜୁଗଳ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ଯାଇକି ନିଜର ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, ମନଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, ଯେ ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ସେ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଆମେ ଅନାବୃତ୍ତି ଭିତରକୁ ଯାଉନୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ କୋଉଠିକି ନା ଆବୃତ୍ତି। ଆମେ ଫେରିବୁ କଣ ନା ଆମେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜନ୍ମ ପାଇବୁ, ସେ ଦେବ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦେବତା କିଏ ନା 16 ଅଧ୍ୟାୟର 1, 2, 3 ଶ୍ଲୋକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। 26ଟି ଗୁଣ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ସେଇ ଅଭୟଙ୍ଗ ସତ୍ୱ ସଂଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥିତି ଦାନଙ୍ଗ ଦମଶ୍ଚ ଯଜ୍ଞଶ୍ଚ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟାସ୍ତପାର୍ଜବଂ ଅହିଂସା ସତ୍ୟମ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତିର ପୈଶୁନମ ଦୟାଭୂତେଷୁ ଲୋଲୁପ୍ତଂ ମାର୍ଦ୍ଧବଂ ହିରଚାପଳଂ ତେଜ କ୍ଷମା ଧୃତି ଶୌଚମ ଦ୍ରୋହେ ନାତିମାନିତା ଭବନ୍ତି ସମ୍ପଦଙ୍ଗ ଦେବୀ ଅଭିଜାତସ୍ୟ ଭାରତ। ଏଥିରେ 26ଟି ଗୁଣ କୁହାଯାଇଛି। ଏ 26ଟି ଗୁଣ ଧାରଣ ଯିଏ କରିବ ସିଏ ହବ ଦେବତା। ତେଣୁ ଏ ସତ୍ୱଗୁଣଟାର ଜ୍ଞାନୀ ଯିଏ ହବ ସତ୍ୱଗୁଣ ତାର ଜ୍ଞାନଟା କେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ସତ୍ୱଗୁଣର ଜ୍ଞାନଟା କଣ ନା କୋଉ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ତାର କି ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷଣ ହେଲେ ତାକୁ ସାତ୍ୱିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ। ଏଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କୋଉଠି ନା 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ 20 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଏ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯେନୈକଂ ଭାବମବ୍ୟୟମିକ୍ଷତେ ଅବିଭକ୍ତଂ ବିଭକ୍ତେଷୁ ତଦ୍ଜ୍ଞାନଂ ବିଧି ସାତ୍ୱିକଂ। ତେଣୁ ସତ୍ୱଗୁଣୀ କିଏ ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସତ୍ୱଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଲ୍ ଚେକ୍ ଆୱାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଦେ ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି। କୋଉ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନା ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯେନୈକଂ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭାବକୁ ଯିଏ ଦେଖୁଥିବ ଭାବମବ୍ୟୟମିକ୍ଷତେ ଇକ୍ଷତେ କି ଦେଖିବ ଭାବରେ ଦେଖିବ ସେଇ ଅବ୍ୟୟ ସତ୍ତାକୁ ଦେଖିବ। କଣ ନା ଅବିଭକ୍ତଂ ବିଭକ୍ତେଷୁ ये सारा संसार रे गोटिए अविभक्त आत्मा प्रत्येक विभक्त शरीर रे प्रतीयमान। एटा केमिति ना जिमिति गोटिए सूर्य गोटिए किंतु समस्त को से आलोकित करुचंती सेही प्रकार आत्मा गोटिए तांकर आलोक प्रत्येक जगह को जाउची। ये कॉन्सेप्ट जो मानकर आसीबो से माने होचंती सात्विक लोक सेही माने सेहीटा होची सात्विक ज्ञान। ए गुडी को जो मानकर आसीथिबो या मृत्यु पर से अति आनंद माने उत्तम जन्म से पाइबे। नंबर 2 ये सात्विक ज्ञान जदि न हैला से जो सात्विक ज्ञान परे से सात्विक कर्म भी करथुबा दरकार। सात्विक कर्म को सात्विक व्यक्ति माने सात्विक कर्म करिवे। सेटा सात्विक कर्म कोन कोन ता क्राइटेरिया ना नियतं संगरहितं अराग द्वेषत कृतं अफल प्रेप्सुना कर्म जत्त सात्विकं उच्यते। नियतं संगरहितं नियत कर्म शास्त्र विधि माने जो शास्त्र अनुमोदित कर्म से करुथबो आउ संगरहित हेथिबो माने तार कोनोसी कर्ता भाव नथिबो कि आसक्ति नथिबो। अराग द्वेषत कृतं राग आउ द्वेषता कर्म रे नहीं। अफल प्रेप्सुना फल इच्छा शून्य है कि कर्म करुथबो। ए जो चारोटी कथा से कहि देले आमान भितर यदि लोक शास्त्र विधि अनुसार कर्म करुथबो प्लस कर्ता भाव ता कर्म रे नथिबो राग द्वेष नथिबो ताहाले फल इच्छा नथिबो
ତାହା କର୍ମକୁ ସାତ୍ବିକ କର୍ମ କୁହାଯିବ ଏବଂ ସେ ସାତ୍ବିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଯିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସାତ୍ବିକ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ସାତ୍ବିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାତ୍ବିକ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ। ସାତ୍ବିକ ବୁଦ୍ଧି କଣ ନା ପ୍ରବୃତ୍ତିଞ୍ଚ ନିବୃତ୍ତିଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୟା ଭୟେ ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷଞ୍ଚ ଯାଏତି ବୁଦ୍ଧି ସା ପାର୍ଥ ସାତ୍ବିକୀ। ଯେ ଯୋଉମାନେ ସାତ୍ବିକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟା କେମିତି ହବ ନା ପ୍ରବୃତ୍ତିଞ୍ଚ ଯୋଉ କାମଟା କରିବା କଥା ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିବୃତ୍ତି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା କରିବାନି ଅକାର୍ଯ୍ୟ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଅକାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଭୟ ଆଉ ଅଭୟ। କାହାକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହାକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ସେ ଭୟ ଉପରେ ଆହୁରି ସେ ବିରାଟ ବଡ ଲମ୍ବା ଚାପ୍ଟର। ଖାଲି ଭୟଟା କହିଲେ 40 ମିନିଟ ଲାଗିଯିବ। ଭୟ କଣ, ଭୟ କାହାକୁ କରାଯାଏ, ବୈରାଗ୍ୟ ରୂପକ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆମର ଉଠିଲା ଉଦ୍ରେକ ହେଲା ତାହେଲେ ସବୁ ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ ହବ। ବୈରାଗ୍ୟ ସେଟା ଆମର ସେ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଅଛି ସେ ଶ୍ଳୋକଟା, ତାକୁ ତା ଭିତରକୁ ଯିବାନି, ସମୟ ପଳେଇବ। କାରଣ ଆମକୁ 45 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସାତ୍ବିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାତ୍ବିକ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ। ସାତ୍ବିକ ବୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା ପ୍ରବୃତ୍ତିଞ୍ଚ ନିବୃତ୍ତିଞ୍ଚ, ଅର୍ଥାତ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଟାକୁ କରିବ ନାହିଁ, କୋଉଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କୋଉଟା ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, କାହାକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ହବ କାହାକୁ ଭୟ କରିବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷଞ୍ଚ ଯାବେତି, କୋଉଟା ବନ୍ଧନ ଆଉ କିଏ କୋଉ କର୍ମଟା ମୋକ୍ଷ ଦିଏ। ଏଗୁଡାକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ମାନେ that is power of conscience. What is the meaning of conscience? Conscience distinguishes between wrong and right. What is right and what is wrong. এই যে power of distinguishing between right and wrong, that is called conscience. ବିବେକ ଭୁଲ ଆଉ ଠିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜଣେଇ ଦିଏ। ଏ ଜ୍ଞାନଟା କେବଳ ସାତ୍ବିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଥାଏ। ତେଣୁ ସାତ୍ବିକ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଥିବ, ସାତ୍ବିକ କର୍ମ କରୁଥିବ, ସାତ୍ବିକ ତାର ଚରିତ୍ର ଥିବ। ଆଉ କଣ ଥିବ ନା ସାତ୍ବିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ତାର ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ କରୁଛି ଯୋଗ, ଯୋଗ କରୁ କରୁ ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଜନ୍ମ ପାଇବ। ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ 40 ନମ୍ବରରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ପାର୍ଥ ନୈବ ନାମୂତ୍ର ବିନାଶ ତସ୍ୟ ବିଦ୍ୟତେ ନହି କଲ୍ୟାଣ କୃତୁ କଶ୍ଚି ଦୁର୍ଗତି ତାତ ଗଚ୍ଛତି। ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଗତି ହବନି କି ନଷ୍ଟ ସାତ୍ବିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହେବେନି। ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସାତ୍ବିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ସେ କଣ କୁଆଡେ ଜନ୍ମ ହେବେ ନା ପ୍ରାପ୍ୟ ପୁଣ୍ୟ କୃତାଂ ଲୋକାନୁସିତ୍ୱା ଶାଶ୍ୱତୀ ସମା ସୁଚିନାଂ ଶ୍ରୀମତାଙ୍ଗେ ହେ ଯୋଗର ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିଜାୟତେ। ଏ ସାତ୍ବିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାର କୌଣସି କାରଣରୁ ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ ନା ସୁଚିନାଂ ଶ୍ରୀମତାଙ୍ଗେ ହେ, ଗୋଟେ ସୂଚିବନ୍ତ ଘରେ, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ଘରେ ସେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆଉ ଯଦି ସେଠି ଜନ୍ମ ନହେଲା ଆଉ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ପାଇବ, ଅଥବା ଯୋଗୀ ନାମେବ କୁଳେ ଭବତି ଧୀମତାଂ ଏତଧି ଦୁର୍ଲଭତରଂ ଲୋକେ ଜନ୍ମ ଯଦି ଦୃଶଂ। ଯେ ଯଦି ବୈରାଗ୍ୟବାନ ଯୋଗୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ନ ପାଇଲା ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ସୂଚିବନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ। ସେଠି ଯାଇକି ସେ କଣ କରିବ ନା ତତ୍ର ତଙ୍ଗ ବୁଦ୍ଧି ସଂଯୋଗଂ ଲଭତେ ପୂର୍ବଦୈହିକଂ ଯତତେ চ তত ভূয়ো সংসিদ্ধৌ কুরু নন্দন পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব ক্রিয়তে হবসোপিস জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দ ব্রহ্মাতি বর্ততে। সেটি ଯାଇକି ସେ ଯୋଉଠି ତା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାର ସାଧନାଟା ଛାଡିଥିବ, ପୂର୍ବ ଶରୀରରେ ଯୋଉଠି ସାଧନା ଛାଡିଥିବ, ଏ ଜନ୍ମରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତ ଘରେ ଜନ୍ମ ହଉ କି ଯୋଗୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହଉ, ସେ ସେଠି ପୁଣି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯାଇକିରି ସେ ସେଟାକୁ ଯତ୍ନ କରିକି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ। ପ୍ରଯତ୍ନା ଯତମାନସ୍ତୁ ଯୋଗୀ ସଂସିଦ୍ଧ କିଳବିଷ ଅନେକ ଜନ୍ମ ସଂସିଦ୍ଧ ତତ ଜାତି ପରାଙ୍ଗତି। ସେଠି ଯାଇକି ସେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯେ ଏତେ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ମୋର ଯେ ସେ ଯୋଉ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦା ସତ୍ୟ ପ୍ରବୃଦ୍ଧେତୁ ପ୍ରଳୟଂ ଜାତି ଦେହ ବୃତ୍, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିବ ମଣିଷ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାହେଲେ
तार गतिटा अति उत्कृष्ट हम कौन तदा उत्तम भिन्ना लोका सेटा देवलोक ही पारे किंबा आम संसार जो माने देवत्व गुण थिबा लोक तांकरी घरे शुचिवंत घरे लक्ष्मीवंत घरे जोगी घरे जाइकी से जन्म हब ये होची आमे जानिले जे काहाकू कुआजिबो सात्विक गुण थिबा लोक सात्विक कर्म करुथिबा लोक सात्विक ज्ञान थिबा लोक सात्विक बुद्धि थिबा लोक ये गुडा सात्विक धृति भी अच्छी ये गुडा सब जो मानकर थिबो तांकर पर जन्मटा अति सुंदर जन्म हब आमे बेले बेले भाबू जे प्रभु सी जन्म है बेले तो लंगड़ा है जन्म है मु तो लंगड़ा है जन्म है किंतु सी जन्म है एते स्टेटस एते एंजॉय करुची आमे कहीं पाऊना दिस इज द डिफरेंस ये पूर्व जन्मर जिनस ये प्रारब्धर कथा जे से को स्तर रे जाइछि केते पर्यंत जाइछि सेही अनुसार प्राप्त हबो तेणु रजसी प्रलयंगत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीन स्तमसी मृढ़जोनि सुजायते तेणु वर्तमान आमे देखिबा प्रकृत रे रजगुणटा को लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम समस्पृहा रजस्वेतानि जायन्ते विबुधे भरत सर्व यदि मृत्यु समय लोभ अच्छी कर्म आसक्त अच्छी आउ प्रत्येक जिनस प्रति आसक्ति केवल कर्म नुहे सबु जिनस प्रति आसक्ति अच्छी ताहले तुमे जानिबो कोन ना तार रजगुण वृद्धि प्राप्त होईची से रजगुण जे वृद्धि प्राप्त होईथिबो तार ज्ञानटा केमिति थिबो भगवान कहउचंती ना पृथक तेन तु जद ज्ञानं नाना भावान पृथक विधान पृथक तेन तु जद ज्ञान आमे सात्विक ज्ञान जानिले कोन ना गोटिए आत्मा समस्त शरीर रे विद्यमान अछि ये होची कोन ना सात्विक ज्ञान मोह देहे तुही तोह देहे मुही गुपते गुपते ठाई तोर मोर दुहे भेदा भेद भाव जन्म जन्मांतरे नाही ये होची सात्विक ज्ञान संपन्न चिंताधारा किंतु जेतबेला राजसिक आसीगला राजसिक लोक मानकर चिंताधारा कोन ना पृथक तेन ता आत्मा अलगा मो आत्मा अलगा सी अलगा मु अलगा এই जो द्वैत भाव आसिला सेठी अद्वैत भाव थिला एठी द्वैत भाव आसीगला तेणु एठी आसीगला एटा होची राजसिक ज्ञान राजसिक कर्म कोउडा को ना जत कामे सुना कर्म सहं करण वा पुन क्रियते बहुलायासं तद्राजस मृदाभूतम जे कामना पूरण निमंते अहंकार वशत जो कर्म गुड़ाक करा होची से होची कोन ना राजसिक कर्म आमे राजसिक कर्म सेठी बुझितिले जे राजसिक कर्म सेठी फल आशा नाही जेटी इच्छा देश नाही अहंकार नाही ये गुड़ाक होची सात्विक कर्म बेले राजसिक कर्म रे अहंकार रहिची फल इच्छा भी रहिची ता उल्टाटा किंतु तामसिक कर्मटा टिके अलगा आमे तामसिक गुण तामसिक लक्षण सेठी गले आमे सेटा देखिबा आउ तामसिक कर्ता काहाकू कुहाजिबो आउ राजसिक कर्ता काहाकू कुहाजिबो एटा मु एगुडा आलोचना करबार उद्देश्य होची जे सत्वगुणी कोन कोन कुहागला जे सत्वगुणी आमे की वी शुड चेक आवर कैरेक्टर जदि सत्वगुणी नुहंती आमे रजगुणी की रजगुणी रो प्रथम कैरेक्टर कहले जे से अलगा मु अलगा ए ज्ञान जो मानकर थिबो ये माने होचंती रजगुणी संपर्क जो मानकर लोभ रहिची कर्म रे आसक्ति रहिची से माने होचंती रजगुणी संपन्न लोक जो मानकर फल आशा रहिची अहंकार रहिची से माने होचंती रजगुणी संपन्न लोक आउ कोन जो माने रागी कर्म फल प्रेप्सुलुब्ध हिंसात्मक सूची हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित ये छटा कथा जो माने कर्म रे आसक्ति रागी हेचंती कर्म फल रे आसक्त हेचंती पुणी प्रेप्सु तांकर इच्छा प्रत्येक जिनसर करिचंती लुब्ध लोभी हेचंती हिंसा तांको पाखरे अछि असुचि अपवित्र अछंती हर्ष शोक भितरे बुड़ीकिरी रहिचंती से माने मध्य राजसिक एगुड़ा राजसिक कर्ता अर्थात राजसिक लक्षण ये राजसिक लक्षण जदि आमे सत्वगुणी नहेले आमे रजगुणी की आमे निजको पचारिबा आउ गोटे कथा से जानिबा दरकार रजगुणी एठी जना पड़ी जिवो प्रकृत रे आमे रजगुणी की नुह जदि सत्वगुणी रु कटि गले ताने से कोन कहउचंती सत्वगुणी जो माने थिले तांकर बुद्धिटा
डिफरेन्शिएट विवेकटा प्रकाश ही देइतला तांकर किंतु रजगुणी कहउचंती सब बेले गोटे गोलमालिया परिस्थिति रे थिबे देखिबे किछि लोक बसिकिरी क्लारिटी तांकर किछि नथिबो जया धर्म अधर्मंच कार्यांचा कार्यमेव च अजथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी ए राजसिक लोक मानकर बुद्धि होउची कोन धर्म अधर्म कार्य अकार्य एगुड़ाक अजथा गोलमालिया परिस्थिति नहीं जिबे गोटे कौन सी कथा को क्लारिफाई करेंगे आपन देखिए गाँव में बहुत लोक थे जे तेणु ये राजसिक बुद्धि जदि आम कोटा को क्लारिटी आमर आसुना क्लीयर कट कहूना जानवे ये राजसिक बुद्धि संपन्न लोक तेणु ये राजसिक बुद्धि पर आम तामसिक बुद्धिटा देखा तामसिक बुद्धि सेटा हूँ कौन तामसिक लोक आगु क्या कह कौ लोकटा को आम तामसिक लोक बोली कहवा जे से कहते तम गुण वृद्धि प्राप्त अवस्था जदि मल ताहले तुम मूढ़ लोक घरे जन्म ग्रहण कर मूढ़ जोनि जन्म ग्रहण कर मूढ़ किए ना जी भगवान को माने नहीं परमात्मा को स्वीकार करे नहीं अरे पर आम जन्म हेले आम नाक देले माँ पेट्रु आसिले जेते नाक देले पुणी नाक पाखरे से पवन देले पुणी पाटी देले पुणी खाद्य माँ स्तन सांगे सांगे झरिला अरे जो लोक खाद्य दौची जो लोक नाक पाखरे पानी की पवन दौची से लोक को पूजा करवानी तो क्या पूजा करवा किंतु एठी तमगुणी लोक कौन कहउचंती ना ये होची किछि नाही ये शरीर होची संपूर्ण ये जत कृष्णवत एकस्मिन कार्य शक्त हेतुकं अतत्वार्थ बदल पंच तत्तामस मृदावृतम एठी जेतेबेले सबु प्राणी माने एक आत्मा रे सृष्टि हेचंती केठी राजसिक कहउचंती दुई आत्मा परमात्मा किंतु ये तामसिक लोक माने कहउचंती ये सब आत्मा परमात्मा किछि नाही ये आम शरीर संपूर्ण ये ऑटोमेटिक हेची ऑटोमेटिक चली जीवो ये परमात्मा को मानती ये हूँ तामसिक लोक आप कहला माने आप फटाफ बुझी पारे बहुत लोक थे एगुड़ा हल्दी सिया भांडामी सब चलती नो अरे जन्म है बेलू माँ पेट्रे स्तन क्षीर नाला फटकिणी हो जाऊँ फिर जन्म है बेलू सांगे सांगे कटा हो नाड़ी सांगे सांगे आम निश्वास आम नाक दौरान पुणी नाक पाखे नहीं पहुंचती पानी पुणी आमर से माटी दौरान खाद्य खाई बचुंट पुणी जल तारी भर बाहर कौन न देती बुलाचला करने आकाश तत्व फांका मान तेणु पंचतत्व आम पाखे बिना फ्री रे बिना पैसा जी देती तेणु आम स्वीकार करवानी परमात्मा ये कई प्रकार कथा तेणु तामसिक लोक जो माने बर्तमान ये तामसिकटा बढ़ी चली धीरे धीरे तेणु तामसिक बुद्धि सेटा को से कही 13 नंबर आपण माने बुझीचंती आगुरु जे अप्रकाश अप्रवृत्ति प्रमाद मोहमे बच तमसे तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन जे ज्ञान रा प्रकाश है नहीं कारण समय टिके अतिक्रांत हो गले से मना करचंदी मते मु एटी सारी देवी जे अप्रकाश हेथिबो ज्ञानर सेठी ज्ञानर प्रकाश सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते सत्वगुणी लोक जेतेबेले ज्ञानर तार उदय हेछि प्रकाश होछि एठी तमगुणी लोक अप्रकाश ज्ञानर प्रकाश नाही से जानिनी जे कोउटा धर्म कोउटा अधर्म एगुडा को डिस्टिंग्विश करिवार तार क्षमता नाही से अधर्म धर्म मितिजा मन्यते तमसा वृत्ता सर्वर्थान विपरीतांश बुद्धि सा पार्थता मसी अधर्म को धर्म बोली से मन करुची आउ धर्म को अधर्म अधर्म को धर्म मन करे से होची तामसिक गुणी लोक जो अनफ्रेडिया लोक गाँव रे देखिथिबे आपण जोटा कहबे से ता उल्टाटा बुझी से ज्ञान तांकर उदय हेई न थाए अप्रकाश कौन से कार्य करू नथिबे अप्रवृत्ति हेइथिबो प्रमाद लोभ आलस्य से भरपूर हेइथिबे एई गुण गुडा को वृद्धि प्राप्त हेइथिबो जदि मृत्यु समय रे तार मृत्यु हेई गला ए गुण गुडा करे बसवर्ती थाई ताहले से मूढ़ जोनि हबो अर्थात से जाइकरी केतेक शास्त्र अनुसार पशु जोनि होची केतेक शास्त्र अनुसार मनुष्य मानक भितरे जो माने मूढ़ अर्थात भगवान को स्वीकार करंती नाही सेही मानक घरे जन्म हो विभिन्न शास्त्र विभिन्न प्रकार वर्णना करचंती और आमे एठी कंक्लूड एटा असुर जोनि रे जन्म होती हां असुर ठीक एटा विभिन्न शास्त्र ये कहचंती से कहचंती कोन जे जदि गोटे ट्रक इंजिन ट्रक रे लागिवो कार इंजिन कार रे लागिवो तेणु मनीषटा मनीष ही जन्म हबो किंतु केतेक शास्त्र लिखुचंती पशु ही जन्म हबो आमर हरिण ही जन्म होइचंती
যে জং জং বাপি স্মরণ ভাবং তেজতন্তে কଳେ বরং তন্তমাব ইতি কোন্তেয় সদা তদ ভাব ভাবিত। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 6 নম্বର ଶ୍ଳୋକ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟର। ଯେ ଜଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗ ବାପି ଯାହା ଯାହା ଭାବିକି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ସେଇ ଭାବନାଟା ତାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇକି ପର ଜନ୍ମରେ ସେଇ ଜନ୍ମ ହବ। ସେ ଯୋଉ ଆମର ଜଡ ଭରତ କଥା, ସେ ଯୋଉ ହରିଣକୁ ରଖିଥିଲା, ହରିଣକୁ ଭାବି ଭାବିକି ହେଲା ବୋଲି ତା ପର ଜନ୍ମରେ ହରିଣ ହେଲା। ସେ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଦିନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ସମୟ ନବାନି, କାହିଁକିନା ମନା କରିଛନ୍ତି ମତେ। ମୁଁ ଏଇଠି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଅନ୍ୟଥା ଶରଣ ନାସ୍ତି ତମେବ ଶରଣ ମମ ପାପ ପଙ୍କେ ନିମଗ୍ନସ୍ମି ତ୍ରାହି ମାଂ ମଧୁସୂଦନ। ଓಂ ଦୌ ଶାନ୍ତି, ଅନ୍ତରିକ୍ଷଂ ଶାନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି, ରାପୋ ଶାନ୍ତି, ରସୋଦୟ ଶାନ୍ତି, ବନସ୍ପତୟର ଶାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଦେବା ଶାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଶାନ୍ତି, ସର୍ବଂ ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେବା ଶାନ୍ତିରେଧି ଶାନ୍ତି। ଓಂ ସାମା ଶାନ୍ତିରେଧି ଶାନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଓಂ